वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग लकी एपीजेपी स्वाइन फैमिली को आपन स्वागत करुच्ची। आज मामा रोषे कर देखु मामा देखु मामा ये रुटी करुँच रुटी ए पका रुटी मुझे सेकेमी यहाँ देखो आमर केते पनीर घरे यहाँ घी देखो केते घी बसाई देखु ये आम कोबी तरकारी देखु ये मामा रुटी बनाऊँ रुटी गोटे पकई सारे मुझे गोटे बनईमी देखो केमी बनाऊे सब एबे रुटी तावा पका है एबे रुटी उल्टा जीव देखु रुटी उल्टे देली एबे सेकिनी देखु सेकिनी देखु रुटी फुलिब आम देखु आम घरे क्षीर है कौन पनीर देखु रुटी केते बड़ फुले मुझे रखिली कोबी तरकारी आम सजठू बन सारूँ बन रखी तरकारी ओसारी तरकारी भात बसई देखु गोटे काच डबार मिक्सचर अच्छी मिलमेकर बादाम धनिया सबू रखी काच बोतल आम सेपटे डाली अच्छी मटर सब पछपटे रखी देखु ब्राउनी जीव लाट्रिन जीव ब्राउनी हाथी नहीं जाऊँगी देख से कमी हो बाहर को जीव चलो जाऊँगी बाहर जो दिखाऊँ को बाहर बुलिया जो बाहर को नौटा है ये गोटे रास्त पकई सब जिनस जाना ड्यूटी आस सब देखुं ड्यूटी सब आस जिनस देखी नौ सब रूम पाखर पड़ी सरीगला चलो चलिए सरीगला ब्राउनी हाथ चल रूम को। हेलो फ्रेंड्स देखो सकाल सकाल ठाकुर पूजा हो सारानी पूरा ठाकुर पूजा हो सारानी भल केत भल सजे आसत देखे कौन तरकारी देखु मामा रोषे कौन है जन्नी मसूर तरकारी जन्नी मसूर तरकारी रुटी देखु क्षीर बसा चा बनाई जन्नी तरकारी बसाई आम छात पर शाग तोड़ते चलते जीरा छात देखु ठाकुर पूजा आमर केते गुलाब फूल केते भल भल गेंदू फूल देखु केते आसी देखु तोड़ा गछ टगर फूल देखु आम छात आसलुनु देखु बड़ी कखारू फूल बड़ी कखारू फल भी गोटे आउ गोटे आ देखु वर्षा हम लगुच एत जोर ठंडा हो देखु बड़ी कखारू फूल केते सब तोली नहीं पकोड़ा करिया पकोड़ा तुम आपन को वीडियो देखे कि पकोड़ा करें बैगन तोलुची देखु गोटे एत बड़ हो गोटे यहाँ आहरी भी बड़ हम आम तोल दौचे
ଦୁଇଟା ବାଇଗଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ହାତରେ ଆସିଯାଉଛି। ଏସବୁ ଆଉ ଟିକି ଟିକି ହେଇଛି, ବହୁତ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଗଛରେ ଏତେ ବାଇଗଣ ହେଇଛି ଆଉ ଫୁଲ ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ। ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଇତି କଖାରୁ ଫୁଲ ମା ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିମ୍ବ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଇଛି ମାମା? 4-5ଟା ହେଇଛି ଶିମ୍ବ। 4-5ଟା ଶିମ୍ବ ହେଇଛି, ମାମା ତୋଳିକି ଦେଖାଇବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଶିମ୍ବ ତୋଳିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଇ ପତ୍ର ମାମା ତୋଳୁଛନ୍ତି। ପୋଇ ଗଛ ଦେଖେଇଥିଲି କେତେ 3-4ଟା ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଇ ପତ୍ରର ଫଳ, ଏଇ ଫଳ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଭାରିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କରିକି ହାତ ସାରା ଲାଲ କରିଦେବି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ପୋଇ ତୋଲୁଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ଯେମିତି ହେଇଗଲା। ମାମା ପୋଇ ପତ୍ର ତୋଳୁଛ, ପୋଇ ନାଡ଼ି ହେଇନି କି? ପୋଇ ନାଡ଼ି ତୋଳିନ ଭଲ ଲାଗିବ ମତେ ପୋଇ ନାଡ଼ି। ଏଇ ପୋଇ ମଞ୍ଜି କଷିକୁ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କାକୁଡ଼ର ଗଛ, ଏଇଟା ସୁମୁଡା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମଞ୍ଜି ହେଇଛି, ତା ମଞ୍ଜି ବି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା କେତେ ପୋଇ ପତ୍ର ତୋଳିଛନ୍ତି, ବାଇଗଣ ଏତେ ତୋଳିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗୋଟେ ପତଲା ପତଲା ପୋଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ପୋଇ ପତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପରିବା ନେଇକି ଯାଉଛୁ ତଳକୁ, ପକୁଡ଼ା ବନେଇବୁ ଏବେ। ଏଇଠି ବେସନ ଓଜାଡ଼ୁଛି, ଏତିକି ହେଇଯିବ। ଏବେ ମସଲା ଆଣିକି ପକେଇନି, ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଛାଙ୍କି ରଖିଦେଇଛୁ। ଏବେ ମସଲା ଆଣିକି ବେସନ ଟିକେ ପକେଇକି ଗୋଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମସଲା ରଖିଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକେଇବା, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଜିରା ସବୁ ପକେଇଦେବୁ। ତାପରେ ଏବେ ପାଣି ପକେଇକି ଗୋଳେଇବା। ଆମେ ଗୋଳେଇବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପକେଇବା ପାଣି, ଗୋଳେଇବା। ଏଠି ତାୱା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ତେଲ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଆପଣ ତେଲ ଖାଇବା ଅଛି ମାନେ ତେଲ ଗରମ ମାନେ ସିଝେଇ ଖାଇପାରିବ ପକୁଡ଼ା କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେସନ ହେଇଛି। ଫୁଲ ଆମେ ପକେଇ ସାରିଲୁଣୁ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ ରଖିକି ଏବେ ଆଳୁ, ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜିକୁ ଆଣିଥିଲୁ ତାକୁ ମିଶେଇକି କରିବା। ସବୁ ମିଶେଇ ଦେବା ବେସନ ସହିତ ମିକ୍ସ କରିକି ପକୁଡ଼ା କରିବା। ଆଳୁର ତାକୁ ନୋତେଇ ଦେଇକି ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି ଏଇଟା ଏବେ ଆମେ ପକେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଦଉଛୁ। ଆମର ଏଇଠି ପକୁଡ଼ା ବନିଗଲାଣି, ପକୁଡ଼ାକୁ ଏବେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ମାମା ବାଇଗଣକୁ ଆଣିଥିଲୁ, ତାକୁ ଏବେ ଛୁଇଁ, ବାଇଗଣ ଆଉ ବଡ଼ି ତରକାରୀ କରିବୁ। ଏବେ ମାମା ଏଇଠି କାଟୁଛେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।